गौरंग। हरिनाम प्रभु की कल के निर्जला एकादशी महोत्सव की Вся слава святого имени, вся слава завтрашнему Нирджана. जय श्री Нирджала चैतन्य Экадаши. जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सब कहिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैसे हम सभी हरिनाम प्रभु के सेवक है। Все мы слуги святого कम имени. से कम इस जूम मंदिर में По крайней мере, что касается तो тех, ये кто в нашем भाषा Zoom-мандире. तो बोल ही सकते हैं, वैसे why not और स्थानों पर भी हम बोल सकते हैं। Не только здесь мы это говорим, и в हरिनाम других प्रभु местах. की, तो हमें हरिनाम प्रभु की सेवा करनी है। हरिनाम प्रभु Мы के должны हम दास служить, या должны стать слугами सेवक है। святого имени, हमें Господина, हरिनाम प्रभु से которого мы зовем हरिनाम Святое से Имя. प्रेम करना है। И мы должны полюбить हरिनाम प्रभु की нашего Господина प्रेममयी सेवा करनी и है। служить с любовью. ये सब कह रहे हैं तो अलग से कहने की जरूरत तो है नहीं, किंतु हम Нет जो необходимости संसार के отдельно об этом говорить. जीव है, Что बद्ध касается जीव है, всех нас, обусловленных джив в अभी этом अभी мире, संसार से अलग होने का हमारा प्रयास चल Мы रहा сейчас है। We are in пытаемся. transition. мы на полпути एक или जगत से где-то दूसरे जगत में от одного места из духовного, из Правейшего. материального мира на входе в духовный мир. ऐसे हम साधक है तो करनी Это तो चाहिए называется हरिनाम प्रभु की सेवा, стадия किंतु हम садака. Мы должны служить святому имени. हरिनाम प्रभु के चरणों में हरिनाम Но प्रभु के चरण भी है। Лотосные стопы Прабху святого है, имени. У तो святого имени есть и उनके лотосные चरणों में हम стопы, अपराध करते रहते но мы हैं। совершаем оскорбление лотосных стоп святого имени. और उनको प्रसन्न करने के बजाय हम उनको И так получается, вместо того, чтобы порадовать его, мы его огорчаем. भगवान तो दुखी हो नहीं सकते। Конечно, सच्चिदानंद Господа विग्रह нельзя जो है, किंतु हमसे वो огорчить. Он हमसे Сачитананда दुखी हो Виграха. सकते हैं, Но он हमसे может, थोड़े नाराज हो सकते ему हैं, может быть больно и печально за нас. हमारे प्रतिकूल भाव और व्यवहारों के साथ। Его может разочаровывать अनुकूल और наше प्रतिकूल не प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। благоприятно, जो то, что мы प्रतिकूल делаем बातें हैं, неблагоприятно. उसका वर्जन, उसको छोड़ना На चाहिए, उसको практике त्यागना бхакти चाहिए। есть анукул, есть пратикул. Анукул अनुकूल्यस्य — это то, что संकल्पः, जो благоприятно अनुकूल है, для бхакти, а अनुकूल пратикул जो — है, это то, что उसका неблагоприятно. संकल्प करना चाहिए। Мы должны принять प्रतिकूल वर्जनीय анукул है। и तो वह отвергнуть कुछ दिनों से пратикул бхаву. हम मतलब और भी, मैं भी और भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। И мы вот ये который 10 день नाम अपराध, ये बहुत обсуждаем тему 10 बड़ा оскорблений. आइटम है। Это большая тема. ये अपराध, ये पाप भी है। वैसे हमको केवल पाप करना ही बंद नहीं करना है, В нашей практике нам не только нужно отказаться और от भी क्या बंद грехов, करना है वैसे। но и также पापाची वासना नको दाऊ डोळा त्याहुनी आंधळा बरासमी। तुका म्हणे, तुकाराम महाराज ने कहा, вот так говорит पाप Тукарам करना Махарадж.
बंद करना तो Прекратить एक दृष्टि से греховную деятельность आसान भी в каком-то हो смысле सकता है. может быть даже не так уж и हम 4 трудно. नियमों का पालन करते Мы हैं. следуем 4 принципам, मांस भक्षण नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नशा не पान नहीं. принимаем мясо, интоксикации и так далее. किंतु ये सब करते तो है, Все 4 नियमों это का мы पालन तो следуем करते हैं, 4 регулирующим принципам. किंतु पाप की जो वासना है, Но प्रवृत्ति जो тенденция है, или вкус к उससे तो греховной मुक्त नहीं деятельности, होते. вот это по-прежнему तो живет जब в तक наших पाप сердцах. की प्रवृत्ति, पाप की वासना И до тех пор, пока мы не या избавимся पाप के बीज от भी этой тенденции или от этих हम में санскар है या मन в में нашем, है, в нашем сознании, в нашем уме, तब तक हम वैसे पाप करते रहेंगे, до тех пор, रहेंगे. пока мы не избавимся от तो этой पाप की тенденции, мы будем продолжать पाप की совершать जो грехи. वासना है, उससे मुक्त होना, प्रवृत्ति И से так вот मुक्त избавиться होना, от этого праврити, этой тенденции к греховной हमारे деятельности, मन से, वाचा से, которые काया проявляются से, через нашу речь, उसको ум हटाना. и наше тело. Мы должны удалить эту тенденцию एक из своей मुख्य жизни. कार्य रहता ही है साधकों के लिए, हम साधकों के लिए. Вот это главная तो हम जो задача для преданных हरिनाम на प्रभु стадии के садхана. सेवक है, जैसे मैंने И вот, शुरुआत में कहा, как мы вначале сказали, мы себя तो हम называем слугами Святого Имени. हरिनाम प्रभु के सेवकों को इन 10 नाम अपराधों से भली तो भांति этим слугам परिचित होना होगा, должно को знать, समझना होगा, прежде всего, что это за 10 оскорблений, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में которые उसको Бхактивинод समझाए Такур है. подробно описал в своей книге Харинама Чинтамани, कैसे कैसे ये 10 नाम अपराध करते ही रहते हैं, о том, как мы और совершаем फिर эти कैसे 10 उसको टाला जा оскорблений सकता है, и как мы можем преодолеть उससे हम कैसे मुक्त эту हो सकते оскорбительную हैं. стадию. ये सारा मार्गदर्शन भी या टिप्स कहो, Все эти наставления Бхактивинод हरिनाम Такур चिंतामणि में описал в Харинама दिए Чинтамани. हैं. इसी का ही कुछ अध्ययन और अध्यापन कहो, पठन पाठन या चल रहा था. Вот мы изучали какое-то время это. मैं सोच रहा था कि एक बार हम Я रिवीजन करे या подумал, что нам нужно स्मरण तो करे सभी नाम сделать अपराध. ревизию, तो वैसे вспомнить. हर दिन हम लोग हरे Мы कृष्णा, каждый हरे день, कृष्णा конечно, это делаем, स्मरण करते रहते हैं, लेकिन напоминаем आज भी करते हैं, अभी о भी том, करते हैं. что это за 10 और फिर थोड़ी оскорблений, и हल्की सी сегодня चर्चा उस पर также мы जो बचा вспомним हुआ и नाम अपराध है. попробуем подробно поговорить об этом. कैसा हुआ? दूसरा, केवल हिंदी अनुवाद कहो, पढ़ो. Так, прочитать только, तीसरा, только गुरु की перевод на अवज्ञा хинди. करना अथवा उन्हें साधारण Не मनुष्य подчиняться समझना. духовному चौथा, учителю. नेक्स्ट, Это वैदिक третье. शास्त्रों Четвертое. अथवा प्रमाणों का खंडन करना. Не पांचवा, принимать ведические писания. हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक Пятое. Читать समझना. воображаемые славы воспевания Святого Имени. छठवा, Шестое. पवित्र हरिनाम में अर्थवाद का आरोप करना. Давать आप भी интерпретации पढ़ सकते Святому हो, Имени. अगर पूरा स्क्रीन पर आता तो नहीं आ रहा है. या नेक्स्ट, आठवां, Восьмое. हरे कृष्ण महामंत्र के Считать, что Харе Кришна Махамантра одна из благочестивой деятельности из раздела Кармаканда. Девятое. Проповедовать славу Святого Имени неверующим. И 10. Сохранять материальные привязанности, не иметь твердой веры в воспевание Святого Имени после многих наставлений, услышанных об этом. और इसको 11वां तो नहीं कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में, В Бхакти Расамрита Синдху не упоминается, что 11 оскорбление, но оно есть. अपि प्रमादः. Оно называется Апи भगवान नाम का Прамада. जप करते समय क्या पूर्ण रूप से Отвлекаться, सावधान न रहना भी отвлекать свое сознание на что-то अपराध еще во है. время повторения Святого और वैसे Имени. ये महाअपराध है. И
или не быть полностью 11 तो नहीं сосредоточенными कहेंगे, ऐसा नहीं на कहा нем. है शास्त्रों में 11वां करके, किंतु है तो ये Вот это 11-е बहुत оскорбление. बड़ा अपराध, Это या очень सारे большая अपराधों का аппаратха. स्रोत, И даже सर्व कारण это कारणम, источник सभी всех других अपराधों के оскорблений. कारणों का ये कारण Причина है всех 10 оскорблений ध्यान पूर्वक जप करना. невнимательное повторение तो святого имени. 10वां नाम अपराध, श्रुत्वापि नाम महात्म्यम, यह Итак, давайте यह की जरूरत नहीं थी, विसर्ग चाहिए था. сейчас возьмем 10-е. प्रीति रहितो अधमा. हरि नाम का इतना सारा महिमा सुनने के उपरांत भी संस्कृत में, जैसे पद्म पुराण में ये В Падмапуране он 10 тоже नाम अपराध перечисляется 10 оскорблений, и 10-е звучит вот так. व्यासदेव ही इसकी रचना किए है. Шрила Вьясадева описал это तो такими словами. वे लिखे हैं, हरि नाम का इतना सारा महिमा सुनने को Даже услышав उपरांत भी столько много прославлений जो святого имени, व्यक्ति प्रीति रहित, जिसको हरि नाम में если в प्रीति сердце नहीं человека है, так и не हरि नाम में пробуждается प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, любовь к святому имени, तो उस व्यक्ति को या क्या कहा है, आई नीड दैट ऑन दिस, अधमः. такого человека называют адхама, अधम, низший, नराधमः. или нарадхама. होना तो चाहिए हमें नरोत्तमः. Мы должны стремиться стать नरोत्तम दास ठाकुर जी. нароттама, как किंतु Нароттам Дас Такур, जो лучшими अपराध करते из людей. रहते हैं, Но те, кто совершают оскорбления святого имени, हरि नाम का महिमा सुनने को उपरांत даже услышав о всей славе святого में имени, प्रीति उत्पन्न नहीं हो रही है, प्रेम, в них не пробуждается नामे रुचि, जीवे दया, नामा वैष्णव रुचि सेवन, नाम и में так रुचि далее. नहीं है, तो उस Ручи к व्यक्ति святому को имени. अधम कहा Такого है. человека называют адхама. ये अच्छा है क्या आपको अधम? Нравится вам, что к вам так обращались? इस अधम Адхам. को ही वैसे На хинди это कनिष्ठ означает низший. अधिकारी भी कहते हैं, А также कनिष्ठ это अधिकारी. тот, кого называют каништа यदि адикари आप нашим языком. समय-समय पर सुनते हो या Мы время от आपको времени слышим это. संबोधित किया जाता Если है, кто-то к вам обращается вот так, या ये बात सुन के आपको थोड़ी चोट и पहुंचती है, вы, услышав это в свой адрес, अधम почувствуете जो कहा जा रहा боль. है, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ если вас назвали अधिकारी. Адхама или अगर каништа हम адикари. ईमानदार है, honesty is the Если best мы policy, तो शायद हम честны, समझाओ. то мы, конечно же, ये अधम और कोई दूसरा तीसरा поймем, नहीं что है. Адхам वो कौन или है? каништа это никто иной, как मैं ही я и есть. कनिष्ठ मैं ही हूँ. तो कब तक हम सुनना चाहेंगे? Но как долго, कनिष्ठो, हे как आधम. долго мы хотим оставаться этими каништами, чтобы нас так बहुत हो называли. गया. थोड़ा Довольно. प्रमोशन हो जाए. Пора уже आप подняться प्रमोशन над चाहते हो कि этим. नहीं? Вы хотите सभी возвыситься над प्रमोशन этим? चाहते, सभी प्रमोशन हो. Все, конечно же, хотят, Why not? все ये хотят अधम, достичь какой-то высшей या стадии. कनिष्ठ Почему अधिकारी. в этом не устремиться इसको достичь अंग्रेजी में तो third class, подняться third class в этом смысле? devotee. На английском это звучит इंडिया के третьесортный. रेलवे सिस्टम में भी преданный. third class system, В third системе class हुआ индийской करता था, железной वो भी дороги उन्होंने हटा тоже दिया. был такой класс вагонов, लोग третий शायद класс. सोचते होंगे, Они, जो third class से в конце जाते हैं, वे концов, third убрали class ही эту होंगे. систему, переименовали ऐसा во второй प्रचार. класс. Иначе इसीलिए люди, सरकार которые ездят в этих вагонах, будут класс думать о себе, रखा что है, они तो третьесортные. और प्रभुपाद भी Остался сейчас только первый класс и बारंबार второй класс. को निवेदन किया करते थे या आवाहन किया करते थे. At least Так нас become Прабхупада second class часто devotee. призывает, по крайней कम мере, से कम станьте मध्यम अधिकारी तो преданными बनो. второго класса, Мадьяма Адхикари. तो अहम ममादि परमो नाम्नि सह अपि अपराधकृत. तो ऐसे व्यक्तियों की अधमों की समस्या क्या होती है? И проблема, конечно, Адхикари в в том, что они мыслят категориями «Ахам» и «Мама», «Мое», «Я» и «Мое». माया है. माया का यदि आप Так мыслит человек, находящийся под влиянием वर्णन करना चाहोगे, майя, иллюзорной तो ये दो энергии. शब्द है. В их лексиконе два этих самых главных слова.
я अहम और मम कहने से и мое. माया का पूरा वर्णन हो गया। И если человек माया क्या होती है? говорит так, अहम मम, अहम полностью मम। представился, кто он, तो जो что он नाम находится अपराधी полностью под है влиянием Майя. Итак, оскорбители वे святого आसक्त имени होते हैं अहम, इसलिए अहंकार, остаются अहंकार привязанными к этому अहंकारी ахам. होते हैं और ममत्व Я होता है। и मामा мое. मेरा 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 В तेरा этом मेरा проявляется तेरा करते аханкара. रहते हैं। Вот это мое, вот это твое. तो ये इस प्रकार संक्षिप्त में हम कह रहे हैं, ये 10वां नाम अपराध है। Так, вот 10-е оскорбление святого और имени. हमें इससे बचना है, От него обязательно нужно избавиться. इसको ठुकराना है, त्यागना है, Нужно избавиться от этого या любыми गटर में फेंकना способами. है। Выкинуть это оскорбление, это умонастроение. इसको संभाल के रखने वाली बात नहीं है। Не нужно держаться за это. तुम्ही, या तो भक्तिविनोद ठाकुर तो कह रहे हरि नाम Бхактивинод को Такур нас संभाल के रखो। призывает, чтобы мы держались за आपके святое हृदय के имя, तिजोरी में कहो, чтобы мы हरि сделали नाम это को संभाल के сокровищем रखो, своего उसको сердца, कुछ गार्ड्स भी वहां रखो। и чтобы мы еще и охрану там поставили, которая охраняла бы это богатство. लेकिन जो वर्ज्य है, या संस्कृत में एक बात उपादेय और हेय से शब्दों На का санскрите есть два слова उपादेय «упадхея» и «хея». मतलब उपयोगी, उसको तो संभाल के रखना चाहिए। То, что सार ценно, सार его को нужно गही रखे, хранить за 7 थोथा देई замками. उड़ाए। ऐसा कबीर भी, संत कबीर भी Об कहा этом करते также говорит हैं। поэт, सार है उसको то, что गही ценно, रखे, संभाल драгоценно. के रखो, और जो थोथा है चौथा Храните है, как зеницу ока. हटा दो। А ненужные вещи, избавьтесь от них как तुच्छ можно, है उसको थूको, как можно быстрее, выбросить их на помойку. हरिनाम को संभाल के रखना है। И вот мы должны выбрать Святое Имя как наше сокровище. और ये जो पाप की प्रवृत्ति, पाप के А विचार склонность к греховной इत्यादि деятельности, इत्यादि जो греховным माया мыслям, है, всю эту маю, ये वर्जनीय है, это उसको त्यागना है। то, что запрет То в есть- бхакти. Нужно отказаться от этого. इस प्रकार ये 10वां नाम अपराध कहो। Итак, это то, что अति касается 10-го प्रमाद, оскорбления. प्रमाद भी अपराध है। अपि मतलब अपि कहने का उद्देश्य ये है, ये भी प्रमाद भी अपराध है। Прамада также считается оскорблением. प्रमद, मद मतलब क्या? Мада, что это такое мада? मद मात्सरी एक Мы говорим на хинди мад षड्रिपु мацари, भी है। 6 врагов. मद को नशा कहते हैं। मद Мада также это जैसे दारू को भी интоксикацию मद कहते называют. हैं। मद। Мада, то есть то, что делает человека безумным, तो лишает его разума. हम सब मदमस्त है इस Вино संसार так и में। называется на хинди мада. माया के मस्ती में, माया В материальном мире мы все находимся под чарами майи, мада, мада. माया का स्मरण करते रहते हैं। Мы только जैसे यहाँ медитируем कहा है, भगवान и नाम размышляем का о जप Майе. करते Вот здесь говорится, समय что पूर्ण रूप во से время सावधान повторения नहीं Святого रहना, Имени उसी को не उसे быть внимательным, ध्यानपूर्वक не जप быть नहीं внимательно, करना, ये क्या है? невнимательно повторять Святое Имя. Что это नाम означает? अपराध है Нама аппаратха या महाअपराध है। или маха ये सभी аппаратха. अपराधों का स्रोत है। Корень всех остальных оскорблений. ध्यानपूर्वक जप नहीं करना। हरे कृष्ण। Невнимательное повторение Святого Имени. हम कहते तो है लेकिन ध्यान Мы नहीं करते। Повторяем это каждое утро, या но ध्यान мы не कर भी придаем ले तो этому खंडित होते значения. रहता है। Даже если мы сосредотачиваемся на Святом Имени, мы отвлекаемся. वैसे ध्यान तो, और जो ध्यान करता है उसको Медитация. ध्यानी कहते हैं। Тот, кто занимается медитацией, его называют дьяни. ध्यान करने वाले को ध्यानी Тот, кто कहते हैं। जैसे दान занимается देने वाले дьяной, को его называют दानी дьяни. कहते हैं। Также так, кого называют dhani, того, кто हुआ। богат. आप किसी को जानते हो जो ध्यान नहीं करता है? Знаете ли вы кого-либо,
кто не медитирует вообще ни на что. ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो ध्यान नहीं Найдется करता, такой человек या во всем आप мире, भी хотя бы कभी один, ध्यान который नहीं करते या не ध्यान медитирует на что-то, не думает о या чем-то. ध्यान के बिना कोई रहता है क्या? Нет, без этого человек не व्यक्ति может быть живым. जीवित है मतलब क्या करता होगा? Человек живой क्या करता означает, होगा? что он ध्यान करता ही о чем-то होगा। думает, на что-то медитирует. गीता में तो भगवान का एक क्षण भी В व्यक्ति Бхагавад-гите Кришна говорит, что ध्यान के даже на बिना одно रह мгновение नहीं человек सकता, не जी नहीं может सकता। और जीवित यदि है वो не мыслить, если он живой. तो वह वैसे हम एक्सपर्ट है ध्यान में बड़े कुशल Так что है, в плане किंतु того, чтобы думать, в плане дьяны мы все यहाँ великие जो эксперты. वैसे ध्यान कहते वैसे आध्यात्मिक ध्यान का संकेत तो होता है, लेकिन हम Само по себе ध्यान дьяна तो не обязательно करते ही означает रहते हैं। духовная дьяна. दुनिया सारे माया का ध्यान करती रहती Весь है, мир बस только и हमें занимается, करना что क्या है? медитирует на Майю. Но माया что के нужно? बजाय То, что हमें нужно माया के медитировать. स्थान पर इसका ध्यान करना है, Вместо того, чтобы медитировать на भगवान материальную, का, कृष्ण мы का должны медитировать ध्यान на करना है, Бхагавана, на कृष्ण Кришну, के नाम का, रूप на का, его गुणों имя, его का, форму, लीला его का, качество, धाम его лилы, का, его उनके обитель, परिकरों का, कितने सारे टॉपिक्स его है спутников, ध्यान столько करने много के लिए, объектов भगवान के ध्यान медитации, करने के लिए। на которые мы можем обратить свой ум. तो बगुला सुंदर रहते ध्यान, तो बगुला बगुला बगड़ा माहिती है का बगुला Багула, знаете, цапля стоит на берегу. योगी जैसा एक पैर पर Кажется, что она йоги на одной ноге иногда стоят. Кто-то увидит это, сфотографирует. Ого, вот посмотрите, какой великий йог на одной ноге стоит. Какая концентрация. Но на что у него концентрация? На рыбу. Внешне так показывает. Ой, эй, рыбы, я медитирую, не на вас. Не переживайте, я не про вас думаю. Подплывайте ближе. Можете не бояться. Итак, даже такие дживы, как птицы, занимаются медитацией. Все погружены в какую-то медитацию. Но нужно медитировать нам, на Бхагавана. द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, когда Дроначарья पांडव उनके शिष्य थे और कौरव भी उनके शिष्य थे, устроил экзамен для пандавов и кауравов, которые были его учениками. Он обучал их стрельбе из лука. Стрелы и лук и стрелы. И так они отправились в лес, на какую-то поляну. И там они практиковались в стрельбе из лука. И он сказал, возможно, Дурьодхане, бери лук и стрелу. Стрелу и лук. И там этот тест состоял в том, что на ветке Дроначарья привязал птицу, может быть, это была мертвая птица. Так она была привязана к ветке. И вот все эти студенты, которые учились у него, им нужно было целиться в эту птицу. Итак, первый поднял лук, стрелу. Что ты видишь? Я вижу небо, вижу лес, вижу дерево. Когда он это сказал, Дроначарья сказал, все, положи лук. Второго позвал. Тот сказал, что я не вижу небо, но я вижу весь лес. Ты тоже положи лук. Третий, вижу дерево. В конце концов, когда Арджуну до него дошла очередь, ты что видишь? Видишь лес? Нет, не вижу. Небо? Нет, не вижу. Дерево видишь? Не вижу. Ветки видишь? Нет. Одну хотя бы ветку видишь? Нет. Что ты видишь? Вижу птицу.
Вижу только птицу. और जो पक्षी को जब देख Когда он रहा हूँ ऐसा, ответил जब так, सुने द्रोणाचार्य तो Дроначарья услышал, "Shiv, сказал: стреляй, छोड़ दो अपना बाण। выпускай стрелу. अरी आप समझ रहे हो कुछ? Поняли из этого तो नेति что-нибудь? नेति तो विवेक की भी तो जरूरत है। विवेक, Так нам нужен असत विवेक, разум, सत असत сат। чтобы отличить सत क्या сад है? от भगवान асад. सत है। Что такое और сад? असत Что क्या такое है? истина? Это Бхагаван. क्या А है? асад जो बचा все, что माया остальное. कहो, माया Майя, कहो, दुनिया कहो, ब्रह्म सत्य, Брахма, Джагат Сатья, Митья. Джагат Митья. Есть же такая तो афоризма. जो समझ सकता ये है माया, ये कृष्णा, Так тот, кто может ऐसे понять, व्यक्ति को вот это Майя, а вот это विवेकी Кришна, कहते हैं। विवेकी зовется power of Вивеки, или discrimination. разумным человеком. ये है, ये और कुछ है, ये जो समझता है, तो ऐसा विवेकी ही वैसे जप कर सकता है। जप में सिद्धि Вот को такой प्राप्त разумный कर सकता है। может повторять Святое तो Имя. जप करने वालों को Внимательно. नेति नेति ये भी नहीं, Тот, кто ये भी कृष्णा занимается नहीं है, ये भी практикой कृष्णा नहीं, повторения ये भी Святого कृष्णा Имени, नहीं है, должен постоянно this one is Krishna, ये различать. कृष्णा Вот это не है। Кришна, вот это не Кришна. И эта мысль лезет, это не क्या करो Кришна. अभी? А вот थोड़ा это ध्यान Кришна. करो, इस कृष्ण И का вот ध्यान करो। на Кришну, इस на कृष्ण Его के Святое Имя мы должны медитировать. सोना कब Что же вы не можете проснуться никак, когда этому уже настанет конец? 50 साल से देख रहा हूं मैं लोग। 50 лет я все одну и ту же картину наблюдаю. हरी हरी सोना भी एक ध्यान है, हाँ? Сон — это тоже किसका ध्यान медитация. है? Медитация अंधेरे का ध्यान है। на что? अंदर क्या На है? темноту, काला कुट्ट, на अंधेरा। тьму. हरी हरी तो चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रम। मन तो चंचल है, Ум इस मन беспокоен, को स्थिर करना है, भगवान के контролировать его ऊपर स्थिर करना है, или зафиксировать его на तभी तो Кришне. ध्यान संभव होगा। Вот что может помочь остановить его. मन जहाँ जहाँ जाता है Куда бы он ни वहाँ से убегал, खींचो। оттуда мы должны возвращать его. ये सारी गाइडलाइंस, Мы знаем शास्त्र множество केवल наставлений भगवान का шастры ध्यान करो या о том, что нужно भगवान का медитировать ध्यान पूर्वक जप करो। только на ऐसे ही Господа. शास्त्र नहीं कहते हैं, साथ में Не только об этом कहते шастры हैं, говорят, समझाते हैं но они कि также कैसे объясняют, ध्यान पूर्वक जप करना как है। внимательно повторять Святое Имя. इसका सारा गाइडलाइन या मैन्युअल Так, все эти инструкции ध्यान पूर्वक जप करना है, имеются у нас. ताकि अपी प्रमाद, हम प्रमाद में नहीं रहेंगे और Благодаря чему мы ध्यानपूर्वक можем जप करेंगे तो перестать быть прамада, безумными, 10 नाम अपराधों से भी и освободиться मुक्त от होंगे। последствий 10 оскорблений. और ध्यान पूर्वक जप करने से ही तो И क्या внимательное होगा, повторение हम कृष्ण का अनुभव करेंगे, и позволит нам सच्चिदानंद увидеть विग्रह। Кришну. भगवान का ध्यान करने से हम भी आनंद का अनुभव करेंगे, Сам आनंद Кришна, में गोते लगाएंगे, Сачитананда, आनंद के सागर में Виграха, गोते и लगाएंगे। благодаря медитации на него мы сами становимся ब्रह्मभूत क्या полны ананды. प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा Мы становимся न только тогда सोचती न удовлетворенными. कांक्षति। Такие атмы не жаждет уже ничего. आत्मा क्या होगा? ब्रह्मभूत कैसा आत्मा बन जाएगा? И как प्रसन्न आत्मा, कहो प्रसन्न आत्मा, прасанна атма, प्रसन्न आत्मा, удовлетворенная атма, प्रसन्न आत्मा। та, что сумела сосредоточить свой взор на आत्मा Кришне. राम बनेगा, आत्मा राम, आत्मा में आराम, Другое आत्मा में आराम। определение такого तो освобожденного वैसे ब्रह्मभूत Атмарама. प्रसन्न आत्मा, सेल्फ सेटिस्फाइड जब होंगे, когда человек становится मतलब от ही वैसे марама, हो он गया क्या? становится परम удовлетворенным. दृष्ट्वा निवर्तते भी हुआ, परम दृष्ट्वा Он уже ऊंचा испытал स्वाद высший вкус. का जब हम अनुभव करेंगे
तो फिर जो नीच बातों का स्वाद है, Для такого कृष्ण освобожденного उच्च है и और удовлетворенного माया человека नीच не है। существует вкуса हम к майе, या к कोई низшему. रुखी सूखी कोई रोटी खा रहा था, बासी भी हो सकती, Если кто-то ел और इतने में कोई сухие роти, पांच पकवान मतलब पंच पकवान, и вдруг ему предлагают छप्पन भोग की थाली, राधा чапан भोग, रस тарелку बिहारी या राधा 56 पंडरीनाथ की कोई подношений, लेके आएगा, только от Раса उसको जब Бихари или Пандринатха. ग्रहण करना प्रारंभ करेगा तो वो И если он начнет вкушать эти яства, फिर वो देखना भी नहीं चाहेगा, और станет रूखी он सूखी смотреть बासी назад на то, что он ел до उसमें तो этого, बदबू भी शायद आ रही какие-то थी, сухие или даже заплесневшие हाँ, роти. कुछ अलग से प्रयास करना पड़ेगा क्या उसको वर्ज Нужно करने будет के लिए, ему उसको тяжело преодолевать себя, чтобы देखने के отказаться लिए от того, чтобы снова и снова स्वाभाविक, हाँ, смотреть на हम эти तल्लीन होंगे, испорченные तल्लीन। гнилые какие-то दूसरी जो थाली है сухие роти. उसके ग्रहण करने में तल्लीन होंगे, हम मग्न Нет, он होंगे, даже не totally вспомнит absorbed. про то, что он до этого ел. Он будет полностью погружен во вкус Gaur Premanande прасада.